बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस ब्रीफिंग गुज़िश्ता माह 12 तारीख जंगवेज़ अख्तर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस हवाले से पुलिस ने तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा लगा के मुल्ज़मान को ट्रेस किया। उस हवाले से आज आप सबको तकलीफ़ दी है। जंगवेज़ अख्तर मकतूल और अलादिता वगैरह एक ही बरादरी के हैं। ज़ोर से फायर करके शदीद ज़ख्मी किया। बाद अज़ां जंगवेज़ की डेथ हो गई। मकतूल के भाई बाबर ने 9 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया, जिनमें से 3 भाई बरतानिया में मुकीम हैं। पुलिस ने उन 9 में से 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, लेकिन तफ्तीश में कामयाबी हासिल नहीं हुई। वाक़या चूँकि संगीन था और पहले भी पे दर पे वाक़यात हो रहे थे, जिस वजह से इसकी संगीनी के पेश नज़र मैंने एक तफ्तीशी टीम बनाई, जिसमें ख्वाजा क़य्यूम DSP, जो इस थाने के SDPO हैं, महताब SHO चकसवारी और वसीम नवाज़ यूनिवर्सिटी तैनात हैं, इनको शामिल किया और उसकी खुद सुपरविजन की। तफ्तीश के दौरान हमने शाबान नामी मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जितने भी वाक़यात हुए, उसका मुहर्रिक शाबान ही था, जो उन ज़मीनों की काश्त करता था, और उसी की वजह से ये दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान झगड़े शुरू हुए। शाबान को जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसने मज़ीद 3 मुल्ज़मान जिन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया, उनका इंकशाफ किया। उनमें सिकंदर, वसीम और ताहिर जो है ये उसका भांजा है शाबान का। इनको जब गिरफ़्तार किया तो मज़ीद बात खुली, चूँकि मुल्ज़मान गुज़श्ता साल भी कातलाना हमला करवा के जंगवेज़ को कत्ल कराना चाहते थे और नाकाम हो गए थे। इस वजह से उन्होंने मनसूबाबंदी अपनी तब्दील की और इस बार अलादिता ने अपने दोस्त जाहिद हुसैन, जो चकवाल का रहने वाला है, एक पेट्रोल पंप का मालिक है, जो 8 साल पहले बरतानिया गया था, बर्मिंघम में जाहिद से उससे अलादिता से मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। उसके बाद टेलीफोन पे आपस में इनका रब्ता रहता था। अलादिता ने जाहिद ने आगे रशीद नामी जो उसका दोस्त था, उसके ज़रिए इरशादुल्लाह एक मुल्ज़म है फालिया का, जिसको 20 लाख रुपए में हायर किया। इरशादुल्लाह जो मुल्ज़म है वो पहले भी 9 अफराद के कत्ल में मुलव्वस है। उसने आगे मज़ीद अपनी जो टीम थी उसमें आसफ, कमर, हैदर, इन मुल्ज़मान को शामिल किया। अरशद वाक़या करने से पहले वो चकसवारी 3 दफ़ा आए। जो आसफ मुल्ज़म है, इसका भाई मीरपुर में भैंसों का बाड़ा बना के रखा हुआ है, वहाँ पे ये लोग रहते रहे और आके रैकी करते रहे। रैकी करके प्लानिंग करके रोज़े वकू 2 मोटरसाइकिल और एक कार पे ये लोग आए। जो सहूलतकार थे, वसीम, सिकंदर, ताहिर वगैरह,
یہ ان کو معلومات دیتے رہے، مقتول پارٹی کے فوٹو مہیا کیے گئے، اور اس طرح یہ واقعہ کر کے پیر گلی سے بھیمر والے راستے فرار ہو گئے۔ پہلے ابتدائی مرحلے پہ ہم نے چونکہ 5 ملزمان گرفتار کیے، ان سے جب رزلٹ نہیں نکلا تو اس کے بعد یہ زیادہ پیچیدہ کیس بن گئے، گمنام کیس قتل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تو اس میں ہماری پولیس نے دن رات ایک کیا، بالخصوص وسیم نواز جو پہلے بھی یہاں تعینات رہ چکے ہیں، اور اس وقت ہم نے اجرتی قاتلوں سمیت 8 ملزمان جو ہے وہ گرفتار کر لیے ہیں۔ جو باقی ملزمان ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد گرفتار کریں گے اور ان کو تفتیش مکمل کر کے ان کا ٹرائل کرائیں گے اور ان کو انشاءاللہ کورٹ سے سزا دلوائیں گے۔ پولیس لوگوں کی جان و مال عزت کی محافظ ہوتی ہے، جو دن رات اپنا فرض ادا کرتی رہتی ہے۔ ان دونوں فریقین کے درمیان غالباً 2 کنال زمین کا جھگڑا تھا، جس کے نتیجے میں 6 دفعہ ان کے لڑائی جھگڑے ہوئے۔ اس دوران امجد ملزم جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹنے کا واقعہ بھی ہوا۔ 6 واقعات کے 6 مقدمے پولیس نے درج کیے۔ قتل کرانے کی گزشتہ سال سازش کی گئی، وہ بھی گرفتار کیے، اپنا فرض پورا کیا ہے۔ آپ سب جتنے بھی چکسواری کے لوگ ہیں ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ زمینیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، معاملات ادھر رہ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرض نبھانے کی توفیق دے۔ کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن اس کیس کے حوالے سے؟ جو 8 ملزمان ہم نے گرفتار کیے ہیں وہ موجود ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر افراد راجہ نام ہے، جنگ سے تعلق ہے سر، پتہ کرنا جس ملزم نے فائر کیا تھا، اصل جو ملزم تھا جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، وہ گرفتار ہوا ہے یا وہ فرار ہے؟ جی وہ 2 فائر کرنے والے تھے، دونوں گرفتار ہیں۔ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے، پڑھ لیں، اگر کسی کوشچن کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ پہ عالیان چکسواری سے مطمئن ہے کہ آپ کی سربراہی میں چکسواری انشاءاللہ تعالیٰ پورا عمل خطہ بنے گا۔ گزشتہ دنوں ڈکیتی کے جو حوالے سے ملزمان گرفتار ہوئے اس پہ بھی میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو عالیان چکسواری اور پریس کلب چکسواری کی جانب سے بتا دیتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ پولیس قاضی جنگیلدان گلی کے راستے چلے جاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکا کہ پولیس کو بر وقت اطلاع نہیں ہوئی یا ان کے ناکوں پہ کوئی ایسا واقع ہوئی اس بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں؟ دیکھیں، جو ابتدائی آپ نے اطلاع دی، ورثاء نے جو پولیس کو اطلاع دی، اس میں 2 ملزمان کا ذکر تھا، دونوں نامعلوم تھے اور موٹر سائیکل کا ذکر تھا۔ ہمارے پاس 2 کی اطلاع تھی، جب ہم نے تفتیش کی تو 5 لوگ آئے مرڈر کرنے کے لیے، ان کے پاس 2 الگ الگ موٹر سائیکل تھے، 1 کار تھی۔ تو جو انیشل اطلاع تھی، جو سب سے پہلی اطلاع تھی، اس پہ 1 موٹر سائیکل اور 2 بندوں کی اطلاع تھی۔ تو اس حوالے سے ہم نے ناکہ بندی کی، لیکن نہ موٹر سائیکل کا نمبر تھا ہمارے پاس، نہ بندوں کی ڈیٹیل تھی، جس وجہ سے وہ ناکہ بندی میں وہ لوگ کیچ نہیں ہو سکے۔ ثانی صاحب کا قتل ہوا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس میں اس وقت بھی اتفاقاً یہ تھا کہ میں موجود رہا ہوں پورے اس جو ہے نا سینیریو میں، تو عرفان پٹی صاحب نے اس وقت ناکہ بندی کے حوالے سے کال میرے سامنے کی تھی،
लेकिन उस वक्त भी कार नहीं हुई या तो नाकाबंदी नहीं हुई और मुलजिम जो है वहाँ से इस्लामगढ़ तक जो है वो एक रक्शे पर गया था। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि बेहतर मज़ीद इक़दाम की इसमें गुंजाइश मौजूद है नाकाबंदी के हवाले से? देखिए, जब सानी साहब का जब मर्डर हुआ था मैं उस वक्त कोटली था, बाद में पुलिस ने कुछ मुलजिम उसमें पकड़े भी थे। तो मैं अपने तैनाती की जो बात करता हूँ, आपने देखा होगा मंगला ब्रिज पे हमने डिवाइसेस लगाई हैं अभी रिसेंटली, वो इन वाक़यात को रोकने के लिए कि कोई भी बंदा जो एग्ज़िट होगा, जब मंगला पुल से क्रॉस करेगा, उसका आईडी कार्ड वहाँ पे स्कैन होगा और कोई डॉक्यूमेंट हम नहीं चेक करते जब तक किसी पे शक ना हो। रूटीन में हम आईडी कार्ड चेक करते हैं, वो स्कैन हो जाता है, अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ से डाटा निकल आता है। सेम इसी तरह हमने जातला किया हुआ है। तो पुलिस के जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सामने हैं। इसके बावजूद पुलिस हमारी कोई चेक पोस्ट ऐसी नहीं है जहाँ पे 24 घंटे पुलिस की डिप्लॉयमेंट ना हो। लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं जब वो क्राइम करते हैं तो पहले वो भागने का रास्ता तलाश करते हैं, सबसे सेफ रास्ता कौन सा है। तो चूँकि मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि इसमें मेन एंट्री पॉइंट तो दो हैं, दान गली और मंगला, लेकिन पैदल या मोटर बाइक के कोई 20 रास्ते हैं, फिर मंगला डैम है सारा। तो इसलिए पुलिस कोशिश करती रहती है और आपको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अगर चेक पोस्ट क्रॉस भी कर जाएं इंशाल्लाह तब भी हम पकड़ लेते हैं। तो गनफर राजा आज़ाद कश्मीर रेडियो नस्बियन रोज़नामा से मेरा ताल्लुक़ है। तो सर सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ माजी में भी और इस वाक़या के वाले से कि आपकी कोशिशें काफ़िशें जो है ना जराइम का खात्मे के लिए काबिल सताइश हैं और आपके ज़ेर साया काम करने वाली टीम DSP साहब हैं, SHO मेहताब साहब हैं, वसीम नवाज साहब हैं, ये सारी टीम ने जो है ना मिलजुल के मैं समझता हूँ मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में अहम किरदार अदा किया। तो सर एक गुजारिश ये है कि एक अरसे से चकसवारी के लोगों का ये मुतालबा रहा है कि हमारे थाने में नफरी का बहुत बड़ा जो है ना मसला है, नफरी बहुत कम है। तो ये प्लीज़ हम अखबारात के ज़रिए भी इस बात की निशानदेही करते रहते हैं, तो ये थोड़ी शफ़क़त करें कि नफरी जो है ना इसके मामले में थोड़ी नज़रसानी करते हुए नफरी को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया बेटे। जहाँ तक नफरी की कमी का मामला है तो ये सिर्फ चकसवारी नहीं है, ये पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारा तकरीबन 1000 हमारे बंदे, कुछ रिटायर हो गए, कुछ काफ़ी अर्से सीटें खाली हैं। 2015 में रिक्रूटमेंट स्टे हो गया, 5 साल मामला चलता रहा, अभी उसकी रिक्रूटमेंट दोबारा हो रही है। तो हमारे पास नफरी नई आएगी तो हम उसको तकसीम करेंगे। अभी चूँकि भर्ती का प्रोसेस शुरू है तो इंशाल्लाह जल्दी उसको कमी को पूरा करेंगे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि SSP मीरपुर राजा अरफान सलीम की क़यादत में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ज़िला मीरपुर के अंदर और कोटली के अंदर भी आपने वहाँ जो कारनामे से अंजाम दिए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। हमें SSP मीरपुर राजा अरफान सलीम पर फ़ख्र है कि उन्होंने ऐसे ब्लाइंड केस भी ट्रेस किए हैं जो शायद कोई और होता शायद ना कर सकता था। ये जो केस हमारा यहाँ हुआ जंगवेज साहब का, वो भी एक ब्लाइंड ही था, लेकिन आपके होते हुए हमें ये पूरा यकीन था कि आप इसको ट्रेस कर लेंगे। और इस मौका पर मैं जनाब DSP साहब ख्वाजा अब्दुल करीम साहब और जो आपके SHO साहबान हैं, मेहताब साहब और वसीम साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कलील अरसे में ये ब्लाइंड केस जो है वो ट्रेस कर लिया है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो चकवाल का वो लता नामी आपने वो जो मास्टर माइंड बताया, क्या उसको भी गिरफ़्तार किया, आज़ाद उसूल गिरफ़्तार किया या करेंगे? हो गया सवाल पूरा? पहली बात बहुत शुक्रिया आपने पुलिस को जो अप्रिशिएट किया। इसमें बिलाशुबा ख्वाजा क़य्यूम साहब, मेहताब, वसीम नवाज, बाकी जो लोअर स्टाफ है हमारा, उन सब की बहुत ज़्यादा मेहनत है और मुझे पता है कि ये किस तरह पूरी रात इन मुलज़मान के पीछे कहाँ कहाँ फिरते रहे, रात को हम किस किस ऑफिसर से रब्ता करते रहे, वो सारी चीज़ मेरे इल्म में, और इसी मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। दूसरी बात आपके जायद महमूद, मैंने आगे तफसील बताई है कि अल्लाह देता
جو برمنگم میں ہے. زاہد اس کا دوست تھا چکوال میں. اس نے زاہد کو یہ ٹارگٹ دیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. 20 لاکھ روپیہ زاہد کے ایک دوست ہے جمیل نامی, اس کے بینک اکاؤنٹ میں آیا. وہاں سے زاہد نے وصول کیا. زاہد نے پھر آگے باقی ملزمان کو تقسیم کیا. زاہد ہمارے پاس گرفتار ہے. آپ کا یہی کوشچن تھا کہ زاہد گرفتار ہوا ہے؟ زاہد گرفتار ہے ہمارے پاس. سر ایک گزارش تھی اس حوالے سے کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ شعبہ صحافت سے منسلک ہے تو کوئی اگر پولیس جو جرم ہوتا ہے اس میں انوالو ہوتی ہے تو عموماً جو ہے کہ وہ سرکاری اسپتال کے علاوہ کوئی کیس ہینڈل نہیں کرتا زخمی. جس طرح نہ ڈاکٹر تھا نہ ڈسپینسر تھا, تو ایسی کوئی بن سکتا ہے کوئی قانون سازی یا اس میں سفارش ہو سکتی ہے کسی بھی پرائیویٹ جو قریب ترین یونٹ ہے وہاں سے ان کو جو ہے نا ابتدائی طبی امداد دے کے اور پھر کہیں ریفر کیا جائے. اس حوالے سے سر کچھ ضروری ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں کوئی آپ بھی گزارش کری اوپر اقوام والا سے کہ تھوڑی گرمی ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ علاج تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, جان بچانا فرض ہے ہر ڈاکٹر کا, لیکن جو پرائیویٹ ہوتے ہیں یہ پھر کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی, آگے جا کے کیسز ڈرا ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو یہ اختیار گورنمنٹ کے جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلز ہیں ان کو دیا گیا. اگر سم ٹائم ڈاکٹر لیٹ ہے یا آگے پیچھے ہے تو اس کو رابطہ کر کے بلوایا جا سکتا ہے, چونکہ انسیڈنٹ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. پرائیویٹ جو ہوتے ہیں وہ عدالت میں ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. سر فائرنگ کرنے والا دوسرا کہڑا سی دو سن بس ٹھیک ہے.